Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, chers spectateurs, notre cours aujourd'hui, c'est sous-titre La voix active et la voix passive. السلام عليكم متابعي كي دايرين كنتمنى تكونوا بخير. إذا اليوم إن شاء الله درس جديد في اللغة الفرنسية تحت عنوان La voix active et la voix passive. إذا أول حاجة خصنا نعرفوا المعنى ديال كل وحدة فيهم. La voix active, c'est l'état normal d'une phrase quand il se compose d'un sujet, verbe et un complément d'objet direct ou indirect s'il y a lieu. قلنا أن la voix passive هو ملي كتكون الجملة في الحالة ديالها الطبيعية، يعني كتكون كيف ما كنعرفوا جميعا من sujet فاعل verbe والفعل والcomplément d'objet direct ou indirect اللي هو المفعول به باللغة العربية إلا كان. إذا في الفرنسية ماشي بحال اللغة العربية الجملة كتبدا بالفاعل الفعل عاد إلا كاينة شي حاجة في الجملة كنصنفوها على حسب النوع ديالها. La voix passive, c'est lorsque le COD de la phrase devient un sujet. La voix passive هو ملي كتقلب الجملة وكيولي هذاك المفعول به هو الفاعل وكيولي هذاك الفاعل هو المفعول به. ما تخربقوش حنا غادي نشرح. Donc نديرو exemple. La voix active. La femme achète une robe. La femme achète une robe. Donc la femme هي le sujet, هي الفاعل. Achète c'est le verbe. Une robe c'est le complément d'objet direct. غادي نردوها في la voix passive. اش غادي تولي؟ La femme, la robe est achetée par la femme. اللي هي باللغة العربية اش كنقولوا لا غوب باللغة العربية؟ هي الفستان اشتري من طرف المرأة. يعني باللغة العربية لا فوا باسيف هو المبني للمجهول، كنردو المفعول به في الاول والفاعل كنردوه في الاخر. لا فوا اكتيف لا فام اشيت اون روب، المرأة اشترت فستانا. وفي لا فوا باسيف لا روب est achetée par la femme. الفستان اشتري من طرف المرأة. Donc le sujet la femme devient le COD de la phrase et le COD une robe devient le sujet. هادشي اللي قلنا نيت ان الادوار كتقلب. الفاعل تيولي هو تقريبا ماشي تماما تيولي هو الCOD والCOD ديال الجملة في لا فوا باسيف تيولي هو الفاعل. اذا نشوفوا لي ريغل ديال transformation من la voix active la voix passive. إلا كان عندنا le verbe au présent par exemple il aide كيولي فوا la voix passive elle est aidée. l'essentiel في la voix passive هو أننا كنزيدو le verbe être وكنصرفوه في le temps اللي مصرف فيه الverbe في la voix active. كيف ما كتلاحظوا مثلا il aide le verbe aider مصرفه في le présent، صرفنا le verbe être اللي هو aller في le présent، ولكن le verbe كيولي في الparticipe passé ديالو aller aider. فهم؟ إلا كان عندنا le temps هو le futur، le temps ديال الverbe اللي في la voix active هو le futur. par exemple elle aidera غادي نصرفوا être في le futur في هاد le temps كتولي عندنا elle sera aidée. sera هو le verbe être في le futur وكيبقى عندنا الparticipe passé ديال الverbe. l'imparfait elle aidait يعني être غادي نصرفوه في l'imparfait elle était aidée. بحال العادة كنصرفوا الverbe في هذاك لو طون لو فيرب être والverbe الاصلي ديال لا فوا اكتيف راه كيبقى عندنا في الparticipe passé ديالو. لو باسي سامبل elle aida يعني غادي نصرفوا في être في le passé simple في la voix passive. elle fut هو le verbe être في le passé simple elle fut aidée. passé composé elle a aidé يعني غادي نصرفوا le verbe être
في le passé composé في la voix passive. Il a été aidé. Futur antérieur. Il aura aidé. Il aura aidé. Plus que parfait. Il avait aidé. La voix passive, il avait été aidé. Passé antérieur, il aidé. La voix passive, il était aidé. يعني بصفة عامة فاش كنبغيو نصرفو لو فيرب اتر اللي كنزيدو في لا فوا باسيف، اشنا هو الزمن اللي كنصرفوه فيه؟ كنشدو لو طون اللي كان عندنا في لا فوا اكتيف هو اللي كنصرفو فيه اتر في لا فوا باسيف، وكيولي عندنا هذاك الفيرب الاصلي اللي في لا فوا اكتيف تيبقى عندنا غير البارتيسيب باسي ديالو في لا فوا باسيف. ساهله. نديرو دي زيكزامبل. Le père a fermé la porte. Le père a fermé la porte. Le père هو le sujet. A fermé هو le verbe مصرف le passé composé. La porte هو COD هو le complément d'objet direct. La porte في la voix passive غادي تولي هي le sujet. و le père اللي هو le sujet في la voix active غادي تولي هو COD في la voix passive. La porte a été fermée. Été هو le verbe être في le passé composé. يعني صرفناه في le temps اللي كان فيه الفعل مصرف في la voix active. La porte a été fermée. Fermé هو le participe passé ديال le verbe fermer. Par le père. Voilà. La lune couchera la terre. La lune هي le sujet. couchera هو le verbe مصرف في le futur. و la terre هو COD. غادي تولي عندنا حسن جدا غتولي عندنا la terre هو le sujet في la voix passive. La terre sera le verbe être في le futur sera couchée par la lune. سهل. صرفنا être في الفيتور حيتاش الفعل الاصلي عندنا مصرف في الفيتور. La terre sera couchée par la lune. La mère couvra son mari. La mère couvra son mari. La mère le sujet. couvra هو le verbe couvrir مصرف عندنا في le passé simple. son mari هو COD. son mari غتولي هي le sujet. Le mari fut couvré. fut هو le verbe être في le passé simple. couvrer هو le participe passé تاع الverbe par la mère. فوالا ساهل. بصفة عامة كنشدو COD تيولي عندنا هو السوجي في لا فوا باسيف، وكنشدو السوجي اللي كان عندنا في لا فوا اكتيف تيولي هو COD، كنزيدو بار قبل منه، وكنزيدو الفيرب اتر مصرف في لو طون اللي مصرف فيه الفيرب في لا فوا اكتيف والبارتيسيب باسي ديال الفيرب. فوالا. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا اشنا هو الفرق ما بين لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف وكيفاش كنحصلوا على لا فوا باسيف. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.